ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे सुंदर कथा प्रसंग को छाड़ी के आसीथिले से दिन राति रे सिंह हर्य मस्तक को विदीर्ण करिछि। अच्छा गजमुक्ता गुड़ा का बिछिरी होई पड़िछि। आज्ञा बरकली को चिन्ह न पारी गजमुक्ता गुड़ा को सब पाचिया रे पुरेले काहे कि बापा सारे मुक्ता गुड़ा को आउ कोली गुड़ा को चिन्हा पड़ जीवनी ना चिन्ही हो नथिला केमिति ना मुक्ता गुड़ा को सब रक्ताक्त होई तळे आज्ञा गोळे हे जाईछि बाली धुली तेणु आज्ञा टिके टिके लाल दिसुछि माटिया कलर दिसुछि माटी लागि जाईछि तो तेणु कहि देले कहले सुन ये बरकली गुड़ा को धरी आमे सेई आज्ञा सरबरे धोई देई घर को नै चली जिबा से कली गुड़ा को भाबी आज्ञा गज मुक्ता गुड़ा को जतले सरबर बोलंते झरना पानी रे धोई देइचंती मुक्ता गुड़ा का ता करामती देखैला सब चिक चिक मारला जतले चिक चिक मारला मन तांकर फिका पड़ी गला सारे कहला रे हे जाको हमें कोली बोली भाबी आदर करि नैथिले एडा छार गज मुक्ता हमर कोन हबो फिंगी देई चलो आलो हम राज्य रे गुड़ा चाहिता नै फुबड़ी जो राज्य रे गज मुक्ता को खातिर नाही से राज्य केमिति का धनशाली होइतबो चिंता करथिले एति की थाउ हे पुओ से राज्य रा राजा सदा सर्वदा कार्य व्यस्तता भितरे से दिन कहिले मंत्री बर सदा सर्वदा कार्यरस्त आज टिके मन को प्रफुल्लित करबा पई प्रजा माने गोटे शौक रागिया जानती जंगल को बुलिबा पई जंगल को भ्रमण करबा पई शिकार करबा पई तो गोटे राजांकर शौक आ गया से दिन राजा राजा कहिले मंत्री आज तो कथा गला काली सखाळु आमे टिके जिबा धनरे से दिन राती पाहिले राजा जिबे जंगल को शिकार करबा पई बा जंगल को भ्रमण करबा पई समय कार को अपेक्षा करूनी क्रमे क्रमे राती पाई सखाळ होई जाए आपण मानकर कालिदास सुंदर श्लोक करे जिज्ञासु देले कले प्रभाति बाता तकंबित कृति कुमद्वाति रेणु विसंग विग्रह प्रभात हो जाए दश दिग उज्जवल है सूर्यंकर किरण रे पूर्वाकाश रे सिंदूरा फाटिला पक्षी पक्षिणी माने निड त्याग कर खाद्य संग्रह करिवार बाहर पड़े पुष्करणी मानकरे सूर्यंकर किरण रे पद्म गुडे प्रस्फुटित होला हे पुओ खाली सेतिक नुहे जेता राति पाई सखाळ होई जाए राजा बाहरिले ना समय नै राजा बाहरी पड़िले डाकी देले कहले मंत्री रथटा को शीघ्र सुसज्जित कर रथटा को सुसज्जित करी राजा बाहरी पड़िले जंगल को हे पुओ कहले मृग या बिना दे मगध नरेश ये विहार करंती घरे शिकार करने को राजा बाहले मनर आनंद मनर उत्साहित मंत्री को साथी धरी जिते बाहरी पड़ती राजा गोटे बोली झील थिला झील को राजा जीवन ठार अधिक भल पाती कहीं ना राजा पत्नी ये झीटा को जन्म दे देहांत हो जाइछि सेथि लगी बापा मार स्नेह श्रद्धा भल पाइबा को मिसई राजा ये झीटा को बहुत श्रद्धा स्नेह करुथांती से दिन झील कहला कहला पिता आपनक साथरे मु भी टिके जंगल को बुलिबा को जीबी सारे एठी आगिया झीटा को बाप बुझे सुझे राजबाटर छाड़ी दे गले कहले मारे कंटकम पथ व्याघ्र मानकर वासस्थान तू कुआडे जीवु तू था मु शीघ्र जंगल रु फेरी आसी एतिकी कथा कही राजा आज जंगल को बाहरी पड़ले राजा जंगल को बाहरी पड़ले ये रथर हीण राजा जंगल को गले जंगल केमिति आइछि पदे कहले ये मृग शिकार करिवे बोली चिंता कले जय जय हे जय जय हे शंकर
লেখন পরাতে করে দৈব লেখিছি প্রাণী ভোগে মহন এদিন যে বিপর্যয় সময় আসিলা ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜା ଅନ୍ଧ ହୋଇଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜା ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟିଏ ପଦ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦଉନି ପଦେ ପଦେ ଜଙ୍ଗଲ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲାବାଲା ମାନେ ଏଇଆକୁ ବଢନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଜମକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜମକଟା ହେଲା ମାଳ ବଢିଆ ମାତ୍ରା ହେଲା 10 ମାତ୍ରା କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ବୃହତ ଭାନୁ ସେଇ କୋଡରେ ପୁଅ ଭାଇ ଭାନୁ ଭାନୁ ପ୍ରଭାତାପ ନା ହି ବୃହତ ଭାନୁ 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 ଏଇ ପ୍ରଭାତାପ ଛିଡେଇବାର ମାଷ୍ଟର କଲାମ ହଇ ନିର୍ଭର ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତିକା ଘଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଶିଖ ପ୍ରଦେଶରେ ମାଳତୀ ଲତା ଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଞ୍ଚ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବୃହତ ଭାନୁ 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 ତିନୋଟି ଭାନୁର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଭାନୁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାନୁ ହେଲା କିରଣ ଭାନୁ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି ଭାନୁ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଇଏ ପତ୍ର ବଳିଆକୁ ଭେଦ କରି ସେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁନାହିଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଶିଖ ପ୍ରଦେଶରୁ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି ଝରଣା ଝରଣାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଗ୍ନିର ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନବରତ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଛି ଝରଣା ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ପାଦଦେଶ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଗ୍ନିର ଭୟ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ସମୟ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି କଣ ରାଜା ଶିକାର କରୁ କରୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲେ ଶିକାରଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ରାଜା କହିଲେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାର ମିଳିଲାନି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଆଗରେ ଯୋଉ ଶାଳୁଆ ବୃକ୍ଷଟା ଦେଖାଯାଉନି ମୋଟା ଶାଳୁଆ ବୃକ୍ଷ ସେଇ ତାରି ମୂଳରୁ ଅଗ ଯାକେ ମୁଁ ଚଢିଯିବି ଆଚ୍ଛା ଝରଣା କୂଳକୁ ମୃଗ କି ମୃଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଲକିଆ କରିବ ମହାରାଜ ମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜା ବୁଲି ବୁଲି ଥକା ହେଇଗଲା ପରେ କହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଶିକାର ତ ମିଳିଲାନି এই গঙ্গা জল টিকে পান করিবা এই বৃক্ষ মূলে টিকে বিশ্রাম নেই আমি চালিযা হে মোর বিদ্বান সমাজ আজ্ঞা মানে চিন্তা করন্তু এইটি রাজা কলে কোন লো মা রাজাঙ্কর বিপর্যয় সময় আসি পৌঁছি গলা রথর ওহ্লাই পড়লে রাজা রথটা কিছু দূরে থই আজ্ঞা অশ্বকু গোটে বৃক্ষরে বাঁধি দেই জলপান করে বৃক্ষরে বাঁধি দেই রাজা আজ্ঞা বৃক্ষ মূলে বসিছন্তি বৃক্ষ মূলে বসিলা বেলে কিছু দূরে গঙ্গা নদী জলটা আজ্ঞা গোটে শব্দ শুভিলা যেতে শব্দটা শুভিলা রাজা ডাকিলে মন্ত্রী 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 শিকার মিলিগলা মো হস্তকু মো ধনুষর ডাকি দিও শীঘ্র দিও
ଏଇଟା ଧନୁଷର ଏଇଟା କା ହବ ଏଇଟା କା ମୁନ ଧନୁଷର ନାହିଁ ଆଉ ଧନୁଷର କଣ ବ୍ୟାଗରେ ଜାଗା ହବ ଧନୁଷଟା ବ୍ୟାଗରେ ଜାଗା ହବ ଆକୁ ତ ଏମିତି ଧରିଥାବ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତମର ଧର ଜଣେ କବେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ତମେ ରଖିଲେ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ସଂସାର ତ ପରିବାର ଚଳେଇ ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ କଣ କହିଲା ମୋ ବେକ ପାଖରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇଲା ଆରେ ଦୈତରୀ ପଣା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରୋଲ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମରିଗଲା କଣ ସଂସାର ବାଜିଗଲା ଜମା 6 ଦିନ 14 ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜେଲ ରହିଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତା ଘରକୁ ଦିଆଲା ଆରେ ଦୈତରୀ ପଣା ଯଦି ରହିବ ଓଡିଶା ରହିବ ନା ମାନେ ତମେ ରୋଲ କରୁ କରୁ ମୋ ବେକଟା କାଟି ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମୋର ମାରିବାର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ମୋ ମାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମୋ ମାମୁକୁ ମାରିବାର ଟାର୍ଗେଟ ମାମୁକୁ ମାରିଦେବି ଆରେ ମାମୁ ମଲେ ମାଇଟା ବୈଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଜେଇ ହବ ମାଇ ବିଧବା ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ସରପଞ୍ଚକୁ କହି ମାଇର ଭତ୍ତା କରେଇ ଦେବି କୁଳାଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋ ମା ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଶୁଣଟା ଗୁଣ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଆସିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନିଆ ସ୍ୱରଟାକୁ ଜଳପାନ କରୁଥିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ରାଜା ଗର୍ଜନ କରି ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳପାନ କରିଥିବା ମୃଗୁଣୀର ସିଧା ଯାଇ ଚକ୍ଷୁରେ ବି ଧରିଛି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୃଗୁଣୀ ପଶ୍ଚାତକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ଦିଏ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ମୁନିଆ ସ୍ୱର ଚମକି ଉଠିଲା ମୃଗୁଣୀ ଆଉ ଜଳପାନ କରିବ କଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଲ ମା ସେଦିନ ମୃଗୁଣୀଟା ପ୍ରାଣ ବିକରେ ଦୌଡ଼ି 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 କୌଣସି ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ରାଜା କୋଉ ଛାଡିବେ ରାଜା ଡାକିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ମୃଗୁଣୀର ପଛେ 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 ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଗରେ ଦୌଡୁଛି ମୃଗୁଣୀ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ରାଜା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଚାରିପାଦିଆ ଶ୍ଲୋକରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ମୃଗୁଣୀଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପଛକୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଚାହୁଁଛି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗ୍ରୀବା ଭଙ୍ଗାଭିରାମ ମୁହୁରାନୁପତତି ସ୍ୟନ୍ଦନେ ଦତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟେ ଗ୍ରୀବା କହିଲେ ବେକ ସେଣ୍ଢା ଆଜ୍ଞା ସେଣ୍ଢାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୃଗୁଣୀଟା ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେଣ୍ଢାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହୁଁଛି କାଳେ ରାଜା ସ୍ୱର ମାରିଲେ କି ପାଟିରେ ପାଣି ଗୁଡାକ ଧରିଛି ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଅଧେ କ୍ଷେପଣ କରିଛି ବାଟ ସାରା ରକ୍ତ ଆଖିରୁ ପଡି ପଡି ଯାଉଛି ଅଧା ତୃଷା ତାର ମେଣ୍ଟିଛି ଅଧା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମାଲ ସେଦିନ ମୃଗଟା ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ବହୁତ ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଆଜ୍ଞା परम प्रेममय चिन्मय चिर सुंदर नारायण को तपस्या करुथिले ओम नमो भगवते वासुदेवा आश्रम ऋषि निकटर किछि दूर रे पचाड़ी हुई मृगुणीटा पड़ी गला बसैतला तपस्या
ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଋଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟା। ଶିଷ୍ୟମାନେ 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 ଆରେ ଶୁଣ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ ସେ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କି ଶବ୍ଦ ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ଦେଖ ଚାଲ 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 ଭୋର ଭୋର ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଶୁଅ କଣ ଆଉ ପାଲା ଗଡିବ ରାତିରେ ଶୋଇବ ଆଉ ସେ ଭୋରୁ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପଡିବ ନା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଶିଷ୍ୟମାନେ ସରିଗଲା ସରିଗଲା କଣ ତୁମ ମାନଙ୍କର ହେଇଛି ସରିଗଲା ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମର ପାଳିତ ମୃଗୁଣୀକୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ ମୃଗୁଣୀଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ଆଉ କେଇଟା ମାସ ପରେ ସେ ମୃଗୁଣୀ ପିଲା ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ସରିଗଲା ଗୁରୁଦେବ କେଇ ଜଣ ନୃଶଂସ ସର ମାରି ସେ ମୃଗୁଣୀର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି ମରିବ ମରିବ ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମର ମୁଁ ହେଉଛି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଏ ମୁର୍ଗୁଣି ଅନ୍ତ ସତ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲା ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରେ ବିଦ୍ଧ କରି ମୁର୍ଗୁଣିର ଗୋଟିଏ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦିନେ ମୋର ରଖାଇଦେବେ ক্ষমা কলে দাতা মরিব নিশ্চিন্ত মরিব ক্ষমা তো মিলই তোমার অনথায় অন্ত ক্ষমার অনথায় অন্ত ମୋ ନାମ ସୁରସେନ ତୁମେ ରାଜା ସୁରସେନ ମଗଧରେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମୃଗୁଣୀକୁ ସରବିଦ୍ଧ କରି ତାର ବାମ ଚକ୍ଷୁଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଅନ୍ଧ ସଜାଇଛି ସେଇଆକୁ ଖୋଜୁଛି କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୃଗୁଣୀ ହଁ ସୁରେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆସିବାର ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଜଳପାନ କରୁଥିଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ସେ ମୃଗୁଣୀକୁ ସରବିଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃଗୁଣୀ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ସେ ଗୁରୁଦେବ ସୁରସେନ ମୁଁ ସେ ମୃଗୁଣୀକୁ ସରବିଦ୍ଧ କରିଛି ତାହେଲେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ତୁମେ ହଉଛ ସୁରେଶ୍ୱର ରାଜା ହେ କୁଦଗ୍ର ରାଜା ମିଥ୍ୟା ରାଜା ଜାଣିଛ କଣ ତୁମେ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କରିଛ ତାର ଫଳ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବ କଣ ହେ ରାଜା ଏ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ମୃଗୁଣୀକୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ରାଜା ସୁରେଶ୍ୱର ରାଜା ତୁମେ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କରି ତାର ଗୋଟିଏ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅନ୍ଧ କରିଛ ମୁଁ ହେଉଛି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଯଦି ତୁମକୁ ରାଜା ଅଭିଶାପ ଦେବେ କି ଅଭିଶାପ ଜାଣିଛ ରାଜା ମୁଁ ନ ଜାଣି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ରାଜା ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସୁରସେନ ତୁମେ ସିନା ମୃଗୁଣୀର ଗୋଟାଏ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ ମୁଁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ରାଜବାଟିକାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁମର ଆଜିଠାରୁ ସବୁ କାଢ଼ି
प्रभु जीवनर सब सुख शांति जीवन सरीगला तोरे शस्य श्यामला दुनियाटा को मोर आज ठार उपभोग कर सरीगला प्रभु जीवनर सब सुख मोर सरीगला प्रभु मुसिना मृगणीर न जानी गोटे आखि फुटेई देछि मोर दुई दुईटा चक्षु फुटी गला प्रभु 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 राज्यर दायित्व किए बहन करिबा प्रभु हे भक्तर भगवान हे दयार सागर जीवन प्राणीटा सबुआड़ निराश पर तोरी पद्म पाद तले आश्रय निये हे दिन बांधव भक्तर भगवान दयार सागर तुम पद्म पाद तले टिके मते शरण दिया हे दिन बांधव सरीगला राजांकर दुनियाटा को देखिबा दीन बांध दुई दुईटा चक्षु आपणार कोरियो आहे दीन बांध आपणार कोरियो सब
করিল আহে দিন বান্ধব আপনার করিল আহে দিন বান্ধব ऋषिंकर पाद दुईटा को धरी राजा कहते हे ऋषि श्रेष्ठ अपराध मते क्षमा कर दियंतु हे ऋषि वर आपण अभिशाप आउ कोन खंडन हेई परिबनी उदयति जदि भानु पश्चिम दिग विभाग विकसित जदि पद्म पर्वत नासिका करे जदि मेरु जाति सिंह जति बन्नी आटाति खळबाकु मम दर्शन ऋषि अभिशाप दैछि पूर्वाकाशर सूर्य पश्चिम आकाशर उदय हेले भी ऋषि आख्या टळा टळिबनी मु जहा कहिछि तुमे अंध राजा अभिशाप प्रतिफलित हो गला राजा बापा राजा पाद दुईटा धरिछंती ऋषिंकर हे ऋषि श्रेष्ठ आउ कोन जीवन रे केबे हेले दुनिया को देखि परिबिनी आउ कोन केबेले दुनिया टा को उपभोग करि परिबिनी हो राजा सुरेश्वर तार प्रतिकार कले पुनश्च तुमे दुनिया को आउ थरे देखि परिबो राजा सुरेश्वर कोंतु से प्रतिकार कोन तार प्रतिकार होती सुनो राजा दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हां सब्सक्राइब करबो केबे भूलंतुनी रहउची नमस्कार।